السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل وصحب كل والصالحين. لله تعالى نذكر بإخلاص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya beliau memulai muhadharah ammah ini dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para nabi serta keluarga dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi telah bersabda yang artinya sah dan tidaknya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang itu mendapatkan balasan dari apa yang telah ia niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan niat dalam perkataan, perbuatan dan juga perbuatan. Cukup. الآن تكلم معي الأستاذ غندر وقال لي أن نتكلم اليوم عن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan bahwasanya baru saja saya membisiki beliau bahwa muhadharah pada malam hari ini tentang peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سنتكلم عن المولد. Beliau akan membahas tentang Maulid. لكن قبل ذلك نتكلم بموضوع هو من أهم أمور الدين. Akan tetapi beliau akan mendahulukan suatu muqaddimah tentang perkara yang paling penting dalam ilmu agama, وهو عن معرفة الله عز وجل, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, يعني عن تنزيه الله عن مشابهة الخلق, yaitu menerangkan tentang kesucian Allah dari penyerupaan semua makhluknya. ما هو التوحيد؟ Apa itu tauhid? سئل الإمام الجنيد البغدادي رئيس الصوفية في زمانه عن التوحيد فقال: إفراد القديم عن المحدث. Beliau yaitu Imam Junaid al-Baghdadi ketika ditanya tentang definisi tauhid, beliau mengatakan ifradul qadim minal muhdas, yaitu membedakan antara yang qadim dan juga yang muhdas, yang baru. Al-qadim ay al-azali alladhi la ibtida'a li wujudihi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala faqat. Qadim itu artinya azali, bahwasanya tidak ada permulaan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Fallahu wahdahu alladhi la ibtida'a li wujudihi. Allah Subhanahu wa taala itu
Hanya Allah lah yang adanya tanpa permulaan, enggak ada yang lainnya. وكل ما سوى الله مخلوق. Dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. فالله هو الخالق وما سواه مخلوق. Allah Subhanahu wa taala adalah sang khalik, sang pencipta, dan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang artinya diciptakan. Wallahu huwa al-azali al-qadim wa kull ma siwahu hadith. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang adanya tanpa berpermulaan, sedangkan selain Allah semuanya adalah hadis, yang artinya baharu. Ma ma'na hadith? Apa arti dari hadis? Yani lam yakun mawjudan thumma dakhala fil wujud. Nah, artinya dahulunya itu tidak ada, kemudian menjadi ada. Ma huwa alladhi lam yakun mawjudan thumma dakhala fil wujud? Apa yang dahulunya itu tidak ada kemudian menjadi ada? Makhluk. Al-insan sahih, lakin laysa faqat al-insan, bal kull al-makhluqat, kull ma dakhal fil wujud, kull ma siwa Allah. Ya, bukan hanya manusia saja, tapi semuanya yang masuk dalam keberadaan, segala sesuatu selain Allah itu semuanya hadis baharu. Ad-dalilu qaulullah ta'ala qulillahu khaliqu kulli syai'. Dalilnya yaitu qulillahu khaliqu kulli syai', bahwasanya tidak ada sang khalik, sang pencipta, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta segala sesuatu. فالله هو الخالق الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده وكل ما سوى الله مخلوق حادث له بداية. Jadi hanya Allah saja yang adanya tanpa berpermulaan, sedangkan segala sesuatu selain Allah itu adanya berpermulaan. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. Ini adalah makna dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Ay anna Allah la yushbihu syai'an min makhluqati. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan semua makhluk. Man za'ama anna hunaka syai'an la ibtida'a liwujudihi يكون وصف هذا الشيء بصفة من صفات الله عز وجل فيكون قد أشرك يعني خرج من دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. Jadi barang siapa yang menyangka bahwasanya ada sesuatu yang adanya itu tidak berpermulaan, maka orang tersebut telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala, telah menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lima yakunu kharaja min dinil Islam. Jadi orang yang telah meyakini hal tersebut, maka dia dikatakan telah keluar dari agama Islam. Terus kenapa alasannya? Li'annahu yakunu qad shabbaha syai'an minal makhluqati bi sifat min sifatillah allati hiya al-azaliyah. Karena dia telah mensifati dari salah satu sifat Allah dengan makhluknya. Falladhi yushabbihu Allah bi khalqihi aw yushabbihu al-makhluqa billahi ma 'arafa Allah. Jadi barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk ataupun mensifati makhluk dengan sifat-sifat Allah, maka dipastikan orang tersebut tidak mengenal Allah. Lidza aham ulum ad-din 'ala al-itlaq huwa ma'rifatu Allah 'ala ma yaliqu bihi wa ma'rifatu rasulih sallallahu alaihi wasallam 'ala ma yaliqu bihi wa ma'rifatu dinihi. Nah, oleh karena itu perkara yang paling penting dalam agama yaitu mengenal Allah dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah, kemudian mengenal Rasulullah dengan sifat-sifat yang layak bagi Rasulullah, dan juga mengenal agamanya.
أسألكم سؤالا. Beliau bertanya kepada kalian, أغلب طوائف البشر يعترفون بوجود الله. kebanyakan manusia semuanya itu mengakui akan adanya Allah, قديما وحديثا. baik zaman dahulu ataupun zaman sekarang. المسلمون أتباع الأنبياء يعترفون بوجود الله. Orang-orang muslim pengikut para nabi itu mengakui akan adanya Allah. والذين انحرفوا عن دين الأنبياء كاليهود والنصارى أيضا يعترفون بوجود الله. Bahkan sekelompok orang-orang yang telah menyeleweng dari ajaran Rasulullah, ajaran para nabi, di antaranya yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya juga mengakui akan adanya Allah. حتى مشركي العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان يعترفون بوجود الله يقولون عن الإله هو رب السماوات. Bahkan orang-orang musyrik Arab zaman dahulu semuanya mereka adalah penyembah berhala. Mereka semuanya juga mengakui akan adanya Allah. Mengatakan tentang Allah Rabbus Samawat, yaitu Tuhan langit-langit. لكن غير المسلمين هم كفار مشركون. لما؟ Akan tetapi selain orang-orang muslim, meskipun mereka mengakui akan adanya Allah, mereka semuanya dikatakan kufur ataupun syirik. Kenapa? من يعرف؟ Siapa yang tahu? من يعرف لما أن غير المسلمين يكونون كفارا؟ Kenapa dikatakan selain orang-orang muslim itu dikatakan kafir ataupun musyrik? Apa pengertian musyrik? لأنهم عبدوا غير الله. Karena mereka menyembah selain Allah. شبهوا الله بخلقه. Telah menyamakan Allah dengan makhluknya. مشركو العرب كانوا يعتقدون أن الله يحتاج إلى واسطة بينه وبين عباده الأصنام فكفروا. Orang-orang musyrik Arab pada zaman dahulu meyakini atau mengatakan bahwasanya ada wasithah. Allah membutuhkan wasithah, perantara antara Allah dengan hambanya, yaitu berhala. اليهود الذين انحرفوا عن دين أنبياء بني إسرائيل كانوا يقولون ينسبون إلى الله تعالى شيئا من صفات المخلوقات، العمل والتعب والانتقال من مكان إلى مكان والجلوس والاستلقاء والقفا والاستراحة فشبهوا الله بخلقه كفروا. Jadi orang-orang Yahudi zaman dahulu yang telah menyeleweng dari ajaran Bani Israel, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan perbuatan, kemudian merasa capek melakukan pekerjaan, terus capek, kemudian mengatakan bahwasanya telah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya mereka telah mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. وبعض اليهود قالوا عزير ابن الله وبعض والنصارى قالوا المسيح ابن الله، يعني وصفوا الله بخلقه أنه له ولد، والله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bahkan orang-orang Yahudi dulu mereka mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah, dan juga orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Masih, Isa al-Masih itu adalah anak Allah. Artinya mereka telah menyamakan Allah dengan makhluknya, karena yang beranak yaitu makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. طيب فهم ما عرفوا الله شبهوا الله بخلقه. Artinya mereka itu pada hakikatnya tidak mengenal Allah karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. والله تعالى ليس كمثله شيء. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidaklah serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya. يعني ما عرفوا الله.
Artinya mereka tidak mengenal Allah. الذي لم يعرف الله يكون عبد ماذا؟ Seseorang yang tidak mengenal Allah, artinya mereka telah menyembah siapa? Menyembah apa? عبد ما توهمه ما تخيله. Pada hakikatnya mereka telah menyembah sesuatu yang dia bayangkan, menyembah sesuatu yang dia gambarkan. ولم يعبد الله عز وجل حقيقة. Pada hakikatnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Seseorang yang menyembah selain Allah dinamakan apa? مشرك. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Seseorang yang menyembah selain Allah dinamakan apa? مشرك وليس مشرك. مشرك. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ كأنهم يعني البعض كأنه يريد أن ينام. Kayaknya sebagian dari kalian ingin tidur ini. يريدون النوم يعني أنتم نعسة. طيب من عبد غير الله ماذا يسمى؟ 1/10. 1% dari 10. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ مشرك. ليس مشرك. 3/10. 3 dari 10. من عبد غير الله ماذا يسمى؟ Masya Allah. 5. 5. طيب من هو المؤمن؟ Siapa itu orang mukmin? المسلم. Ya, benar. من عبد الله بحق. المؤمن هو الذي عرف الله وعبد الله بحق واتبع النبي الذي أرسل إليه. Jadi orang mukmin yaitu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan juga meyakini atau mengikuti ajaran Rasul yang diutusnya pada masanya. المعنى أنه اعتقد ونطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدا بمعناهما. Dengan arti bahwasanya orang mukmin itu yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah disertai dengan meyakini maknanya. لذا أول ما يجب على المكلف هو معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق به ومعرفة دينه. Oleh karena itu perkara yang paling utama yaitu mengenal Allah dengan sifat-sifat yang layak bagi Allah, kemudian mengenal Rasulnya dengan sifat-sifat yang layak dan mengenal agamanya. من قال ذلك؟ Siapa yang mengatakan itu? الإمام أبو الحسن الأشعري. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. هو إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. Beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. طيب الآن نتكلم عن المولد. Beliau sekarang mulai membahas tentang Maulid. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. تعرفون كيف عرفنا أنه ولد يوم الاثنين؟ Rasul dilahirkan pada hari Senin. Gimana kalian kok bisa tahu bahwasanya Nabi dilahirkan hari Senin? أنا أقول لكم النبي سئل عن صيام يوم الاثنين فقال في مثل هذا اليوم
ولدت فمعنى ذلك أنه ولد يوم الاثنين. Diketahui bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin. Ketika beliau ditanya tentang puasa, disunahkannya puasa hari Senin, yaitu Senin Kemis, beliau mengatakan pada hari yang seperti ini, yaitu hari Senin, saya dilahirkan. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin. طيب ولد يوم الاثنين في أي شهر؟ Di bulan apa? بالنار ربيع الأول. Benar. في أي يوم من أيام ربيع الأول؟ Di tanggal berapa dari bulan Rabiul Awal? طيب هو اسمعوا هو النبي عليه الصلاة والسلام القول الراجح الذي قلتموه أنه ولد يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، لكن هذا ليس مجمعا عليه. يوجد بعض العلماء من قال غير 12، منهم من قال 17، منهم من قال غير ذلك، لكن المشهور وهذا الذي نحن نقول به أنه ولد يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول. Nah, pendapat yang kuat, pendapat yang masyhur, beliau dilahirkan pada tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Akan tetapi kata beliau ada sebagian ulama yang berpendapat lain. Banyak sekali qaul-qaul, pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan bukan pada tanggal 12. Akan tetapi kita itu mengatakan atau mengikuti pendapat yang kuat, pendapat yang masyhur bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 di bulan Rabiul Awal. طيب في أي عام؟ Pada tahun apa? Tahun berapa? عام الفيل. هذا هو القول المشهور والذي نحن نقول به أيضا، لكن يوجد أقوال عند بعض العلماء أنه قبل عام الفيل، ويوجد أقوال بعد عام الفيل، لكن القول الأرجح والمشهور هو في عام الفيل. Ya, dilahirkan pada tahun fil, tahun gajah. Akan tetapi ya ini pendapat yang kuat dan yang kita katakan. Akan tetapi seperti yang dikatakan beliau, ada sebagian ulama yang berpendapat lainnya. Ada yang mengatakan sebelum tahun gajah, ada yang mengatakan setelah tahun gajah. والاحتفال بمولد النبي حكمه أنه بدعة حسنة سنة حسنة. Nah, kemudian beliau mengatakan hukum dari perayaan Maulid Nabi yaitu bid'ah hasanah, sunnah hasanah. النبي لم يحتفل بمولده. Nabi tidak merayakan hari kelahiran beliau. ولا الصحابة ولا التابعين احتفلوا بمولد النبي. Bahkan para sahabat dan juga para tabi'in, mereka semuanya tidak merayakan Maulid Nabi. أول من احتفل بمولد النبي من هو؟ Pertama kali yang mencetuskan perayaan Maulid Nabi siapa? الملك المظفر ملك إربل. Jadi beliau yang pertama kali mencetuskan perayaan Maulid Nabi yaitu Malik Al-Muzaffar, Raja Irbil. كان ذلك في القرن السابع الهجري. Nah, itu dilakukan pada abad ke-7 Hijriah. نحو سنة 675 للهجرة. Sekitar pada tahun 675 Hijriah. نحن الآن في أي عام هجري؟ Sekarang kita pada tahun berapa Hijriahnya? Takallam bil Arabiyah. بالنار 1400
و44 للهجرة، يعني منذ نحو 7 قرون والمسلمون مجمعون بجواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. Jadi sekitar 7 abad yang lalu para orang-orang muslim semuanya bersepakat, berijma diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi. فالمسلمون من القرن السابع إلى القرن الثاني عشر الهجري ما ظهر بينهم ولا شخص واحد قال بتحريم الاحتفال بالمولد. Jadi orang-orang muslim mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-14 semuanya itu sampai di abad 12 semuanya itu bersepakat tentang diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi. Ulama'ul hadis, baik dari ulama-ulama ilmu hadis, ulama-ulama tafsir, ulama dalam bidang akidah, begitu juga para ulama fiqih, begitu juga para ulama sufi. كلهم مجمعون على جواز الاحتفال برسول الله في شهر ربيع الأول. Mereka semuanya bersepakat akan diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. لم يوجد ولا واحد خالف في هذا من المسلمين. Enggak ada salah satu pun seseorang yang mengingkari ijma orang-orang muslim. يعني انعقد الإجماع على جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi semuanya telah bersepakat diperbolehkannya memperingati Maulid Nabi. والنبي ماذا قال؟ Dan Rasulullah apa yang telah beliau katakan? لا تجتمع أمتي على ضلالة. Beliau mengatakan yang artinya sesungguhnya umatku tidaklah bersepakat dalam kesesatan. فمعنى ذلك أن الاحتفال بالمولد النبي أنه جائز ومجمع عليه. Arti dari perkataan beliau bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu sudah menjadi ijma, konsensus para umat Islam di bahwa hukumnya boleh. فقط في القرن الثاني عشر الهجري شخص قال بحرمة الاحتفال بالمولد هو شذ. Mulai di abad ke-12 ada sebagian kelompok yang atau orang yang mengatakan bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu hukumnya haram. Akhirnya pendapat ini diikuti oleh sebagian orang. Akan tetapi perkataan mereka tentang haram, hukumnya haram memperingati Maulid ini perkataan yang rusak. Wal kalamus sahihul haqq هو ما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة من جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pendapat yang benar dan yang kita ikuti yaitu pendapat yang telah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah akan diperbolehkannya merayakan Maulid Nabi. Lima yuharrimu? Kenapa mereka mengharamkan Maulid Nabi? Ma dalilu ala tahrim? La yujad. Apa dalil tentang keharaman merayakan Maulid Nabi? Enggak ada. In qalu li'anna an-nabiyya was-sahaba lam yahtafilu bi maulid Rasulillah, madza naqulu lahum? Jika mereka mengatakan ya haram hukumnya karena Rasulullah, kemudian para sahabat dan para tabi'in mereka semuanya tidak merayakan hari kelahiran Rasul. Ta'rifuna madza naqul lahum? Apa yang harus kita katakan kepada mereka? Anna at-tarka laysa ma'nahu at-tahrim. Kita katakan bahwasanya ketika mereka semuanya tidak melakukan
atau meninggalkan perbuatan itu bukan berarti hukumnya haram. التحريم يحتاج لكي نقول عن الشيء هو حرام إلى نص إما قرآني أو حديث ثابت عن رسول الله أن هذا الأمر حرام حتى نقول بحرمته. Kita katakan kepada suatu perkara, pada suatu perkara itu hukumnya haram jika ada nas baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang menunjukkan itu hukumnya haram, baru kita katakan perkara itu haram. ولا يوجد نص قرآني ولا نص حديثي على حرمة الاحتفال بالمولد. Dan enggak ada nas yang menunjukkan baik dalam Al-Quran ataupun hadis bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu hukumnya haram. فماذا يكون الحكم؟ Dan apa hukumnya? يكون جائزا. Boleh. لا بل هو مسنون فيه ثواب. Bahkan memperingati Maulid Nabi itu disunnahkan serta mendapatkan pahala. لما؟ Kenapa kok bisa mendapatkan pahala? لأنه فيه إظهار الفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena dalam perayaan Maulid Nabi ini kita tampakkan rasa kegembiraan kita semuanya tentang dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي لما دخل المدينة Rasul ketika memasuki kota Madinah وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء. Mendapati orang-orang Yahudi mereka semuanya berpuasa tentang hari Asyura. قال ماذا تفعلون؟ لما تصومون هذا اليوم؟ Mereka mengatakan ركز النبي سأل رآهم يصومون عاشوراء فقال لهم لما تصومون عاشوراء؟ Nabi mengatakan, kenapa kalian puasa hari Asyura? قالوا في مثل هذا اليوم نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وجنوده. Jadi dikatakan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura karena pada hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan juga para kaumnya dari Bani Israel dari ancaman orang-orang Yahudi. فقال اليهود نحن نصوم هذا اليوم شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. Afan, saya keliru. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan juga para pengikutnya dari golongan Bani Israel dari Raja Fir'aun. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Saya dari pagi itu sudah menterjemah Syekh. Nah, jadi gantian, kelihatan capek sekali ya. أهلا بالأستاذ شمس الزمان. طيب إذن هؤلاء اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل أنه أنجى موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وجنوده. Jadi para orang Yahudi dahulu itu puasa tujuannya itu untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa beserta pengikutnya dari Fir'aun beserta tentaranya. ماذا قال لهم النبي؟ Apa yang dikatakan Nabi? نحن أولى بموسى منهم. Kita itu lebih berhak atas Musa daripada mereka. فصامه النبي ليوم عاشوراء. Maka Nabi Muhammad SAW puasa pada hari Asyura. يعني
إظهار الشكر لله على هذه النعمة. Jadi untuk menampakkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. ونحن نحتفل بالمولد شكرا لله على إظهار النبي محمد الذي هو السبب في دخولنا في دين الإسلام. Jadi kita memperingati Maulid Nabi untuk menunjukkan rasa gembira kita atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu merupakan sebab agar kita mendapat hidayah, yaitu dengan agama Islam. هذا الدليل على جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ini merupakan dalil diperbolehkannya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi. طيب. فإذا الاحتفال بمولد الرسول سنة حسنة. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perbuatan yang sunnah hasanah. وذلك لإظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم. Dan itu untuk menunjukkan rasa gembira kita, rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هم يزعمون أن الاحتفال بالمولد حرام. لما؟ Mereka menyangka bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad itu haram. Kenapa? ماذا يفعل باحتفال المولد؟ Apa yang dilakukan pada peringatan Maulid? صلوات على النبي. الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Jadi apa yang dilakukan pada peringatan Maulid Nabi? Yang pertama tadi sholawatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. إذن الله أمرنا بالصلاة على النبي. إذن لما يحرمون الصلاة الاحتفال بالمولد؟ Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu kenapa mereka kok mengharamkan Maulid? Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang kalian lakukan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selain قلنا itu, الصلوات غير الصلوات ماذا تفعلون؟ yadribut duf. هو ليس ضرب الدف بمفرده هو الذي يكون سنة أو مستحبا، إنما هو مدح النبي عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وعزروه وعظموا ما هي الآية؟ ونصروه وعزروه، يعني الله مدح الذين يعظمون النبي ويتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان به،
والله مدح النبي محمد في القرآن الكريم بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فباحتفال المولد نعظم النبي، نمدح النبي كما أن الله مدح النبي ومدح من يعظم النبي ومن يتبع النبي. Jadi yang dimaksud di situ ketika kita menabuh rebana itu bukan yang dimaksud di situ bukan hanya sekedar menabuh saja, tetapi di situ apabila diiringi dengan madih, yaitu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa azzaruhu wa nasaruhu. Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yaitu atau mengagungkan orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apalagi yang kalian lakukan ketika maulid Nabi Muhammad? قراءة القرآن. benar. الله تعالى أمرنا بقراءة القرآن وفيها أجر وثواب فاقرؤوا ما تيسر منه. Jadi apa yang kalian lakukan lagi yaitu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika peringatan maulid Nabi kita juga membaca Al-Quran di dalamnya, dan membaca Al-Quran ini merupakan perbuatan yang dapat apabila kita lakukan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an faqra'u ma tayassara minhu. Apalagi apa? Yasum, qala yasum. صوم تحتفلون تصومون يوم المولد. أنتم الآن كنتم صائمون هذا اليوم كنتم صائمون ما شاء الله الحمد لله. الصيام فعل طاعة أمرنا الله تبارك وتعالى بالصيام. Jadi puasa itu merupakan sebuah amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berpuasa. Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال المولد؟ توسل؟ ما كيف تتوسلون بالاحتفال؟ Bagaimana kalian bertawasul? تدعون الله عز وجل. Kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala أمرنا بأن ندعوه. قال ادعوني أستجب لكم أي أطيعوني أثبكم. فالدعاء مخ العبادة فيه أجر وثواب وقد أمرنا به. Jadi apa yang kita lakukan dalam perayaan Maulid diantaranya adalah berdoa. Kemudian perbuatan doa ini juga diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Apalagi تطعمون الطعام يوزعون الطعام في احتفال المولد. الله قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
يتيما وأسيرا فإطعام الناس فيه أجر وثواب وقد أمرنا به في القرآن. Jadi di antara hal yang kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi adalah memberikan makanan, membagikan makanan. Dan hal ini juga telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kepada semua orang-orang miskin, kemudian kepada orang anak yatim, kemudian orang yang kesusahan. إذا كان كل خصلة من خصال الاحتفال المولد قد أمرنا بها في القرآن وفيها أجر وثواب بمجموعها لما تكون محرمة بل هي خير على خير على خير على خير. Jadi apabila rangkaian-rangkaian acara di dalam maulid itu telah kita lakukan semua dan kita kumpulkan dalam acara maulid, kenapa kok mereka mengharamkannya? Padahal itu merupakan apa? Sebuah kebaikan di atas kebaikan di atas kebaikan. ماذا فعلنا نحن اليوم؟ Apa yang kita lakukan sekarang? بينا جواز الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi kita telah menjelaskan diperbolehkannya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبينا أيضا أن من قال بتحريم المولد ليس له دليل بل دليل أهل الحق مع جواز الاحتفال بالمولد. Dan kita juga telah menjelaskan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya perayaan Maulid itu haram, mereka itu tidak mempunyai dalil. فبينا بعض أدلة المسلمين على جواز الاحتفال بمولد رسول الله. Jadi telah kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini telah kita jelaskan diperbolehkannya perayaan Maulid Nabi disertai dengan dalil-dalil. عرفتم الآن كيف تردون على هؤلاء الذين يحرمون الاحتفال بمولد رسول الله؟ Jadi sekarang kalian telah mengetahui bagaimana cara membantah orang-orang yang mengharamkan Maulid Nabi Muhammad. عرفتم؟ Tahu enggak kalian? فهم جلاس الحمد لله. قبل أن نختم بالدعاء هل هناك سؤال أو استيضاح فيما ذكرنا؟ Sebelum ditutup dengan doa, apakah di situ ada pertanyaan? لا يوجد. نعسان يريد النوم. حان وقت النوم. نعم بقوة. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله أعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم وارزقنا رؤية النبي محمد في المنام. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة فاجمعنا يوم القيامة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا اللهم اعف عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمشايخنا
اللهم اغفر لأهالينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن حضر هذا الاحتفال. اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المكان. اللهم اغفر القيمين على هذا المكان، واجعلهم ممن يعملون على نشر دين الإسلام في كل أرجاء أندونيسيا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة.